soyons. Ça fait plaisir. Vous connaissez les signes? Le jeu au-dessus de l'enjeu. Fair play, nous sommes les adultes, pas d'anti-jeu. Hein? Reflux, soyez sévères, pas d'anti-jeu. Nous devons aller au travail lundi. Notre tournoi est digeste parce qu'on ne veut pas les mercenaires, les gens qui viennent jouer pour le gain. On joue pour se faire plaisir. C'est pour ça que nous sommes le meilleur tournoi du Cameroun. Donc, fair play. 8 secondes, je vais commencer à compter 3, les 5 autres, je vais commencer, je vais lever la main, je vais compter. Dès que ça arrive à 0, je mets là-bas. Ok, allez-y. Appuie. Ok, salut. Vous avez suivi. Oui, c'est moi. L'enjeu ne doit pas prendre. Le jeu ne doit pas prendre. L'enjeu ne doit pas prendre le jeu. N'est-ce pas? C'est toi qui dois aller dans la part. Tu l'as dit comment on travaille. On ne joue pas le ballon. Vous avez tout petit. Hein? C'est pas encore. Victoire! Oh les gars! Allons-y. Thank you very much.
Yes, on behalf of the Investment Promotion Agency, API, I wish to sincerely thank the organizers of this tournament, ASIS, because being the first time that API is participating, I think we've done a very good job. Though we were defeated by our opponent, 5 goals to 2, I think we've really done very well. CRTV is not also a small team. We have realized that we still need to work hard. I think with this defeat, we are going to prepare and come out again very powerfully. So I think I just wish to tell the opponent that will be coming up next match playing against IPA that they should prepare very seriously because we are going to retaliate. Yes, I think our ambition, because it will shock you that I will say it with utmost conviction that we are going to take the cup. We are going to take the cup. It will surprise you, yes, but IPA is going to take this cup.